Salam alaikum أصدقائي التلاميذ ومرحبا بكم ونمروا نشوفوا la correction de l'exercice numéro 3. Soit A et B, deux ensembles tels que l'ensemble A, soit X un réel tel que la valeur absolue de X plus 1 supérieure strictement à 3. Ensemble B, soit X un réel tel que X carré plus 2X supérieur strictement à 15. La première question, écrire en compréhension les ensembles A bar et B bar, les complémentaires de l'ensemble A et l'ensemble B dans l'ensemble R. On double l'ensemble A, soit x un réel tel que la valeur absolue de x plus 1 supérieure strictement à 3. A bar, ça appartient à l'ensemble R tel que la valeur absolue de x plus 1. J'ai déjà fait le cours de la logique et il contient supérieur strictement inférieur ou égal. Pour l'ensemble B, soit x un réel tel que x carré plus 2x supérieur strictement à 15. بنفس الطريقة B bar, soit x un réel tel que x carré plus 2x inférieur ou égal à 15. Montrer que A bar inclus dans B bar. يعني comment montrer que A bar inclus dans B bar? Pour montrer que A bar inclus dans B bar, غادي نحاول نكتب A bar et B bar en extension. ماشي كنا شفنا في لو كور. بالنسبة للتلاميذ اللي ما شافوش لو كور هو طلع لكم الفوق، يعني بالضرورة خصك تشوف لو كور عادي يمكن لك تجاوب على التمارين. قلنا كيفاش نكتبوا A bar en extension. لاحظ معايا la valeur absolue de x plus 1 inférieur ou égal à 3 c'est équivalent que x plus 1 compris entre moins 3 et 3. Équivalent que x compris entre moins 4 et 2. Donc A bar, c'est l'intervalle moins 4, 2. لأننا خدامين في l'ensemble R. دابا غادي نمروا للبي بار. أنا كنشوف بلي عندي une équation de deuxième degré. شنو نكتب؟ On pose que x carré plus 2x moins 15 égale à 0. Delta, on va faire le discriminant. 2 carré moins 4 fois 1 fois moins 15. C'est 64. La première solution, moins b, moins 2, moins 8 sur 2. La deuxième, moins 2 plus 8 sur 2. Moins 2, moins 8, c'est moins 10 sur 2, moins 5. La deuxième solution, 6 sur 2, 3. غادي ندير له طابلو تسين غادي يكون بهذه الطريقة. هنا x, هنا l'équation x carré plus 2x moins 15. Les deux solutions, moins 5 et 3. L'équation s'annule au moins 5 et 3. À l'extérieur des racines, on a le signe de A, c'est plus, on a le signe de moins A. واضح؟ خصنا نشوفوا sur quel intervalle cette équation est négative. Sur l'intervalle moins 5, 3. Donc B bar, c'est l'intervalle fermé moins 5, 3. لاحظ معايا غادي ندير une droite وغادي يبان ليا بلي de moins 4 jusqu'à 2, c'est A bar. Et B bar, de moins 5 jusqu'à 3. A bar, on va dire B bar. On A bar, c'est inclus dans B bar. Puisque A bar égale moins 4, 2. Et B bar, c'est l'intervalle fermé moins 5, 3. Donc, A bar inclus dans B bar. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم ونمروا l'exercice numéro 4. Soit E un ensemble A, B et C des parties de E telles que E, c'est l'ensemble R. On pose l'ensemble A égale l'intervalle fermé 1, 4. L'ensemble B, c'est de moins l'infini jusqu'à 2. L'ensemble C, de moins 2 jusqu'à 3, union de 5 jusqu'à plus l'infini. La question, trouver les ensembles suivants A union B, C inter B, A privé de B, A bar, B bar et C bar. وغادي نبداو ب A union B. لاحظ معايا شنو غادي ندير. وغادي نبدا بالانترفال 1 4. لاحظ معايا ها هو الانترفال 1 4. الانترفال موان لانفيني 2. دابا غادي نشوف الانترفال اللي عندي كولوري منين تالين دو موان لانفيني جوسكا 4. هذا هو A union B دو موان لانفيني جوسكا 4. سي انتر بي غادي ندير كذلك اون دروات باش تفهموا مزيان. ونبداو بلونسومبل سي. لونسومبل سي دو موان 2 جوسكا 3. moins 2, 3. Moins 2, 3.
et 5 plus l'infini. Pour l'ensemble B de moins l'infini jusqu'à 2. Moins l'infini jusqu'à 2. يعني غادي تلاحظوا فين كيتجمعوا ليا les deux couleurs. في l'intervalle moins 2, 2. Donc c'est inter B, c'est l'intervalle moins 2, 2. يلا ونمروا A privé de B. A privé de B. كنا شفنا في le cours, c'est A inter B bar. C'est quoi l'ensemble A? L'ensemble A, c'est l'intervalle 1,4. L'intervalle 1,4. B bar, c'est le complémentaire de l'ensemble B dans R de 2 jusqu'à plus l'infini. L'intersection entre l'intervalle 1,4 et 2 plus l'infini, c'est l'intervalle 2, 4. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم ونمروا A bar, B bar و C bar. هادو جد بسيطين. Pour A bar, c'est de moins l'infini jusqu'à 1 et de 4 jusqu'à plus l'infini. هذه A bar. غادي ندوزو B bar وحنا B bar ديجا درناها 2 plus l'infini. C bar de moins l'infini jusqu'à moins 2. Moins 2 un intervalle fermé لأن أنا ouvert. أنا خصني ندير fermé لأنه le complémentaire ديالو. متفقين؟ union de 3 jusqu'à 5. هذه هي سي بار. نتمنى يكون الشرح واضح ومفهوم بالنسبه ليكزيرسيس 3 و ليكزيرسيس نيميرو 4. خص بالضروره تصيبوهم. دابا درنا لا كوريكسيون. مروا شوفوا ليكزيرسيس نيميرو 5 6 و 7. حاولوا تصيبوهم وتسناو لا كوريكسيون. ان شاء الله غدا ولا بعدو غادي نشوفوا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس نيميرو 5. تهلاو في راسكم. مع السلامه.